الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لكم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. كما نعم سبحانه وتعالى وديغان قلين تونو غوندي كوندو اغادا سفوي من بينو كونوي اوا الله كنانو تاغورغين كوينيا ساغي غادي اوا يمون ترنيني يانغو بور نيانغانو اغادا الله كنانو كما نغرا تاغوربي مخام كوتون كونيدا ira tawra ke funya sage gani na tawra ke dambe gam ka kati kundan ke mujide nyango bur nyangiya kama nem may le baqi ay kunde nan tinga Allah kannanu be tawra be wida Allah kannanu be ngari tawra be magam kuto kara tawra ke funya nan tiga kunya galle ni na to gayango bur nyangi kam kimbere ke taw na gatirne gara ke mutuba kaminne kempi gira gara ngani kandingira ga kinchigalli kattagai kimbire garin tuindi katakinga malla kitabe ana kama gaga garna nanti gayam ko nyange ki kamma ko palasu be ngari magam kuton ko nanti winki Allah kannanunda ayinta kundanga ni na ko nyada ngani kada kempi utu bakaminna kempi gira kada ngani kandingira ga kinchikan kana gai kama nenga kumbanga ni ko ayinu no ora ko ko idangi tekino gondi nanti kama nenga subhanahu wa ta'ala wakati awayem muntu ganati ngani nganani magolle mere bari ora misalen ka to kadanga o na ngalle dun ko numa ido ngani burebe ga sabu ido al hala burebe ga sabu nan tille ngana kare nyana kumandano miskinu kam nyana kumandano miskinun taqabe gi ma ga inta ku gitana hari ma bagan kalle mu yeda bari nanti insha Allah imakenko ifankati ke mi nanni buro kibira ga sabu kamane ni tukati mun gai ille nga karnarina ngalle mu malaga adani maga ko rumbi tambinne mo kebe kutukutunte ngani tenchu kutukutunte nga saka kwa nyimme agarina kutukan kamane ni tukati ngani nga kempalle ga utakenga ti innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im allan kannanu nyike aya filinanti allan kannanu muyundana ne ke aya filinanti allan kannanu muyundana tamimu dar akenyu wakati su anyike aya garna ma ille ngankare innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im awa allan kannanu ndangani alla nenga arjannan kay arjannan wurma kubenu ne mantumai anyi wunwa aya kidangani romu manchoga garun tikiaga wunu ikena minna ikudingira ikena minna ikutawo fili boyrangan tarjannan kanana minna jahannam ani aya ke garna wati gwarangane allan kannanu muyundana aya bega allan kannanu muyundini kinni kan aya gana kenni ganan tilli kenga annati innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im kamanenga agada arjanna lemu kuma kan kuton ko ita huram ma kan kuton ko aga dukta kembire makka kafirun na mana ko annabi yimenda iti aga nani kem place ga arjanna no gudisu o ko ado kennan kawana ko to annabi yimme o ko ado kennan kawa ha ho serempo ga benga kella kana kenji kempo ga bella kana karisanu ku ga marjanna kita kun arjanna kita kuga maru arjanna kono do arjanna diga murenya ni ke yaga nenum kamma orno du tangi kenya nati kama nenga arjanna lemu maka kuton ko kundu
isage gari nanti aganani ken arjanna be Allah gara ma kutum ko aganani nyana su aganani to munya su kunya kallige ikumbi non non kamanen kamati dangane manin cige kamanen kami jaragini nanti kennan lo wa dangane naga to wato nyamunde kama kaji yango bunyangen kama kamanen makengo kamanen timani afana jalul muslimina kal mujrimin yala duma gayano na kunya nyana ko yango kunyangano mogomba afana jalul muslimina kal mujrimin yala duma gayano na kunya nyamundiri ni al haranya ko ban kiten telon tambalawo kubenu gara duma gaya na kunya ko kal mujrimina ko yango kunyangano duma gaya ko man islamin al istislam islamin to nyani islamin ko man gaya go adina akamanante gananti nanti dina ngrimina annanti dina Allah subhanahu wa ta'ala no kunya gani duma gaya ana fam kubenu gara duma gaya yala nke Allah kiten nyange nke Allah kiten ngakiyene nyange ba magari na nyago bur nyangaro mo Allah nke Allah takende ba afana jalul muslimina kal mujrimin yala nas la nyana ko yango bur nyangaro mo ba takende ba kawana subhanahu wa ta'ala kuya nanti yango bur nyangaro ido muslimun petibani kembale kamane magille gembele kengaili tinini nanti ga mai malako mani rankin cigalli gaina kila ga kamma kundu kayfa kamu gani kenga nyana tahkumuna ga kitin tukui ay malakum manna ga kundangani kayfa kamu gani tahkumuna ga kitin tukun alhalun nanti arjannan kake gella ga nay tumunya ga di su qakunya dan qawana ko islamin man na kun dangani ay man rankin cigan kana ga kun kamma ga tun dangani kaga kijin tiki alhal kamane pagari tilni am ama kiri tanan kani kamma na tiken na lo ga dade hawa ga nyango bunya ngen kamma kada ti kada arjanna da bunya ta kai kamane makin ati dangane afana ja'al muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa ta ya lan naslamu nyanya ko hakum ko yango bunya ngi man rankin cigan kana ga kun koyi kaga ragana kaga kiti cikin ma am lakum kitabun fihi tadrusu ma kenyi mesuga hetiwo ma kitabe ana ko kundangani ba fihi aga ken kitabe no woni tadrusu na kaga garna kaga man garna kaga kibaru kana ni garba ka ken kitabe yala kenya na ko mbaw kesu hay ko man madu titinni de do man gabatina arjanna lem muyigra magan kutobe tabu ne hada kama nem pay kina hasara kama nem pay kina kana lemun kwasana ha awre ni place ke be ngara tabu ni arjanna lemun dangani soro kite ina tada batten hari ni to kafira soro na tadi ni to mujrima ko no yango ko nyangi ki kamera to an ko halakin ki Allah na kada ngani demanda na hasan na ngakin kama ni ngarabi tinni ni bane fanazalul muslimina kal mujrimina ke wase kama nem may le preke ngai arjanna lemu martaba muginta undangani ka yango bur nyangalo ngara du hawanci nanti kunyalo kem palasin qawa ananya ga ital janna lemu kama nen qatin ka gara jaraginde be rotini de be sari kamay afana jalul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusu ha mal la kitabe na hukum magaba kaga kempi garna bakano wonni ha inna lakum kenda ko yi inna lakum wa akum dangani fihi ken kitabe no woni lama hunna takhayyaruna kaga killa kana subhanahu wa ta'ala inna lakum ma hunya na ko dangani ba fihi ga ken kitabe no woni lama takhayyaru kaga ken tubani ko kunda maka kitabe ken no woni hunya na ko dangani kaga killa kana subhanahu wa ta'ala boyran ta qur'ana ki ken no qur'ana ma ke ko sere subhanahu nanti muje fajirindo yango nyangaro kunyanyana le halabani nan to kanyango bunyange kam matunadi kiyama ko tanga kadi anke nalle ngada janna na nyama anke dangal kenyango bunyange kam ay hasanne ngakama nga subhanahu wa ta'ala ala kembangani arjana lemmu dangani ajana lemmu kandangani
diga men ken tawa janna le mun yimeno haga da fasande no difa'i ni maga nanti idan tay nyana ko kembire kamanenda yontonde na bar islamin na ngadaru janna le mun dangani ara yontonde na barida sage gadi na hinu segi na kenyi da mari fami muriye maga nanti konda ke fami rahayin ko lanno konda ke simme bure rahayin ko lanno ni ke simme bure ga kinci ga ngiri ga dangani timinai nanti ha ko ngaw lawa kakum do ke islamin nyiru ni kam war janna nyana kakum dan nyana kakum nyada ngani ayat islamin qal ha kembira hada oda hinu man me kondi sasa afanajalul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun ha nakatani hay kene ke sasa am lakum aymanun alayna balighatun ila yawm alqiyamah inna lakum fihi lama tahkumun kama nani tirni kadi am lakum ayman yala laydu khanne nyana ko kundamani ba laydu khanne kibido kune ko tega domi alayna ko kamay balighatun kella junan to kuri kenki andana nya ila yawmil qiyamah katala qiyamah kota awre manani mani yala laydu nyanin kela ko kunna ba nanti kella dunda samu duwa kamay ko ngara laydu chalindu kamana tinki Allah ta yemme suyanga katana qiyamah kota nga kebe ga mayilla de kanki Allah ha Allah subhanahu wa ta'ala imena kella dum tuda sawni dukam ngenta yemme suyanga katana qiyamah kota nga yemme kebe ga mayilla de kanki Allah yala ngalla na kella du wawtuna kina ga ko gara kella du kin islam ni mo anda fa koronti ke kam masonika o gani sonin kara daruna qasu wallahi billahi alaykum am lakum aymanun alayna balighatun ila yawm alqiyamah inna lakum lama tahkumun ha yala laydu nyano Allah naga laydu kewelo kunega do na talla na kella du timandana nyi haro gana ni kella du gana sabtu nyabo kanu kuben suga nyoma kanu mawsoni ka dangon kanu ku yerwurin kanu ku gaccenga kanu kuben dan cugon dan telinga ngana urangal dan tawo ni bati anna ka debe muman no woni debu nyino ma sata rasri nya gindi debu yo no woni nan tal mami takari samma billahi alaykum gelin kidanga ma worno habamta kari samu debe ndi debe almami tima modi tawu tentanu gena tuwana ko ginda ken daga tawu kende be tenyan tele tawu kende be de ana maisin tawu no ana nyali mami ngano ngana kara nyimben tawu no ana noron tanki kende be barake naru kende be di hada maram men tuna tu ina sage ni tu ken mani nambogi do seda kempalle kucce gana kara yurwe nganari nya jidi yenya kembire kebe ga yidaro ga nyagarun da batte daga kiri ni fudi nya fulali tawu de be kedi noro nga sanke de be kedi mamay su me kebe ga de be kedi noro chanke de be kedi tuambala ko ngani sagire halla ga wutu ka hanabi ana wutu ken ka hina karambala ko na wutu ken ka hina bono la ken na jopana ken ka hina nan kore ngar lamburu anda jopana ken ka hina karankan ko goron to goron ya anna sere ni may sukumi lemme nyana walakin wallahi haydi katalle mu benu gam Allah tanki tanyo ni bane nan tikya nan ma gelli har Allah ga nanya ke ga na fati kya ka takke place mu Allah tanki tanyo mi sere gelanga nan ki tanyo mi ke ka hakka ga mu be tankarage nceren ka tankarage sere ga kabe ma kame sere ga kabe annan ki tanyo mi sere bane so inde nan to jikke ma kedi kega na fati su kura wata una halle nan katu noro katima pasko da man gasima am lakum aymanun alayna balighatun ila yawm alqiyamah inna lakum lama tahkumun oda kiaro simen no wonni mpa baga ni mai sugume nyai control ntaka kam mpa baga ni mai se karanga na nyai antaka jarno kunan mpa baga ni kiyai antaka jarno kunan nyako ken musiba nya wallahi billahi alaykum ken musiba nya ko ha kiano ko la ken anga tu wa ko no wati ko ben dangani ilmul ayni ado ilmul kifaya ilmul ayni
kenga harmare mamma gana kentu haranga ma to anta khenne bakanga am baba gana to anke ngama to anta khenne bakanga bayat kende ilmul ayn ilmul kifai serebane gara kentu tawase huri am be serebane gara kentu tawase no hondi kay taganden tuwa sere gara kentu bakono woni wajib fetina ta sonat qalakin am lakum aymanun alayna balighatu ila yawm alqiyamah inna lakum lama tahkumun noron kangal gor ku beno ga nyoma soni karay anganari kun korendi tun konu ngai ga tawni gara duwar lamburu ga taga noro imbe ya remurnu hibe ga roken no gondi hibana dirade parce que ani magana tiken noro timmandara nyen ke ti karane e kun karawi magara o ke noro timmante le nyaaru ku benu ge maga kuti la men tano kunyi medu ona alla nyaara na kunda yare wasalli ko medu yara kun hari tan bayan to mo to kumpina alla samene ganaro yaki kanu gella ganani hari koreke mega titu boncho mega titu ange baba bega tawu kujan kamaya kwa kentu nanti layu tinkelo alla nga kenoro be sampinde nga kenema be sampinde nga ummanun kamma ko tasumo onni ko taga na kita alla ko tan ko woni ngana war lamburu ngari kore ngar lamburu ga taka kenoro to wa umurnu diga taka kenoro daga na nyani daga ni demandana ko tallini ake kabe kundu tunasu gi tampa ka fango na lin cakate gadi noro mu ken kan chankin na nya dura ngari kurje fo khalakin oda simmananti alla la du xanne nyano dina ga angani may su ma nyata nyebe alla ni kenne matti mandana nyama khiyama ko kiya sabu ci go may su kare ko may sin le meta ga har tuwana be ga inu madaro su be tampa ka fango na ndegi sagata kunya ngar lam بالله عليكم غرمبين ألم تعلم بأن الجهل آر ولا يرضى بها إلا الحمار ولو لبث الحمار ثياب عز لقال الناس قل هذا حمار تومبلغني يلا نيانا وكما يلا غور نيانا وكما لكن قرم غسما انت لا نغني نرو الله نغاوني ولا نغني كتمني ما خيما كوتا كسمي غنا كولاندي اك انكي ميغري ما سميكي alle mu kubenu gamma Allah tasimile de kesimme gana ma wakati su an kellan tanga wuro nyana nyaako nan tinkew leedu ganni nyani kiro Allah na gaba lemmu kuwa ke karambala ko bel leedu ganni nyani kiro Allah na ba nan tinga de be dum ko nun karamu de hari lemmu ngama kara ma ho gari bogindi anani nyimme ganta ki te mogontu keno ga timile har mare men ngana nya gana simme ki yana na ka to atun nan leedu ganni tamdo Allah de bu ko na haykili lekki kumma ni tuwana ndebu khalakin kumpa kelilenki tuwana mpagari bogno gumbunu bogno parce que laydu ganni anta alla ro serena gananti anyi kundu alla silinni kiyai sasa nto ko kunda matuna gangi wallahi ana shaqu nun toga kana laydu ganni ngi angana shaqu nun toga kana laydu ngi debi gabe ganyi no sonin kara noro ni sankino kale kidaga no bidiya nun paga sankino jahila un tallan chankino fesare tallan chankino bonenda joppa kunyai korondroto ko ayanu fetiban ko tinanti ega yang kafare be kamma yaro ko resikan ko nyada sati kewaneti de bu kuri horon pay ni katto de bu kuyi horon pay ni katto de bu kuyi ora ko nagara jahannama le mun ngai gara jahannama no ni meno ga khire timani law kunna nasma'u naqil ma kunna fi ashabi sa'id fa'tarafu bi dhanbihim fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabi sa'id igaro jahannama no yimbe khire timani to may terenkene لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وغني ترينكي بالي موغام باقيلين بالي وما يانا جانا بدو سعير من غير كمير كمانتي أم لكم ما وقكم دغني ما هو نينا وقكم دغني أيمان لا يدغن كين نينا وقكم دو الله نغبا لا يدغن كيبدو كنيغا دو بي علينا وكوالا كما بالغة كنغني كين داناي nanti ken lay do ganne ko kuna ken kinyandina ila yawmil qiyamah mal qiyamah ko tanga inna lakum haqiqa wa qakum dama lama hunna tahkumuna qala kibira na qakiti tikenga salhum muhammad itirni salhum itirni ayyuhum ikundu bana ben gondi bi dalika zaim ko ni ken lay do ganne kin dara ngiti ko ni ken lay do timandana ngiti na to kwanda ken lay do ragi danga makenga hebe am lahum shuraka makapalle mu nyani dangani ba kapalle mu nyani dangani kengali mono no kuy makemme tana faliyatu bi shurakai kembire na liti kapalle mu kuy
in kanu sadiqina gilla gana to dunya gani ma ke suga ite awani ni kapalle mun kani dangani kun kapalle mun ne giri gilla gana am lahum shuraka falyatu bi shurakaihim in kanu sadiqin kama nenda kenyi dangani ituni ni sekani istifham sike sebuni wala aya gani ma kapalle mun yani dangani ba ken kapalle mun ga tungeni kamma ina liti kun kapalle mun gilla ganani to dunya ganiya kama nenda hindu sagi amuni magaida hari ni garanta usu idi iyango burnyanga mo sudi ito nyamde mo su kama nendi tirni hinu hilli wasar dum aydu ko hasar ni meda do mi kenyani afana jalil muslimina kal mujrimina kuni digambaru yi wasar dum malakum kayfa tahkumun digambane nyani ke am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun ko hilli wasar dum am lakum aymanun alayna balagatu ila yawm alqiyamah inna lakum lama tahkumun أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون كغا وحسن الدوم سلهم أيهم بذلك زعيم كغا وحسن الدوم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين كغا وحسن الدوم diga musegi tilindo segi istifham segi kama nenda kenya muri magana tigara kese ko kebe nanti kunya lona arjanna nani ngada arjanna tawni ngara maka to ko do yemu benu batte ko kunta ko kunya lona naka to fajira on kamay kama ninga ruta kemati yoma ko tanyani yukshaf kama ninga grinin de nyana ansabi bakka karan karima ba wayudi auna aga kindi na ila sujudi kata du maga yanqay sujudi fala yastati'una inda katuna rakimbe kono takatun kida kafirin ba da here ko tanyani ko faringa sallallahu alaihi wasallam aga ko tangar ni ko takebe alqiyaman ko tanga hadaman tuwa siki kama nenga tini ho daga katanga yikibe mata yemme suga da watel ko kebe gani uzairi batananti Allah re benyani kunga gillina daga katiya kama nenga tini hakulle mane gai itno kula minniya igana kama nenga tawa daga doru bayan ke ho kulle be ga ngal na kani kada ga nunga jinya na kana mine indaki yenu ngatimma be iganati wattu kene kenna ina kusa yole jahannama no gondi kama nenna ti danga ni katti daga yankani awati daga da gare ko nge Allah makka go metti gindu da sakati lemme makka go metti gindu da maya gare tigindu da diga meken tano lemme kada gare ko lemme tin kala ma ha ale mani gai yi watni kulle minniya kama nengi walla katta dingre dakeno ma yi walle jahannama kan indani kendi kubeno gaga ni Isa batta salimu kubeno gada solli ma ketonto nanti Isa awa wore Isa nyakundo e biga wuna ka wanda Allah ga murondi Isa manya kunu amdu dan nan tuma ha kun kan warni sigi kamananga tini kakunyi ko batay kunnati Isa ni Allah kamananga ti gara garan ko awa kun ka garan dini awitini leymane gai i watni kuma ilayna minia kamanangi wa iga wala kata dingra tanai indaki yeno ngadima be ndati way tukene iwa walle ijando ban kanu no woni awanyani dangani tonya munde akota jana bay me warri jana ba guru mena gar ko agari hadisu no won mobe ha tanyero ujine garabi kacce suga de tanyero ujine malaika da warni yadhurunaha igara gane ga futunu ka jana ba di mo wosu kendi tanyero ujine ke garabe ngai mo wosu garabi kacce bana suga de tanyero ujine malaika gara gara mo wosu jana bagana gurbe warni cipe mu kam ha kembere kengal halam godi al halam no woni jana ba wahdarino ale mature agra kenya ba gati jana ba hore litiri tara ti buttedo to edo imbe suya itangari mani fo ike kota hore atike mari do tange fofo suya ganta salebe kenga masalli mama dungida ti sume suya alona karana be ga barida gelli igo gani ma yagareya ma je ina na kebe ganta tauna kenga to simbeneti Allah fiya munafaqi suru harami ikano ina to sikki suga na jeni ina ko ritelle ran tagarini jaga manate gariro yereya ana kusa kuntu ma masinu ngana to wonu titullengiya jana batakkenni ko do ko yasere suga falla ko yitina keya anke nganda dinan kawande mu ko manga tasimminati Allah fiya ko ni goronci me on ta masoda on Allah taala faso fofo suya fofo do Allah mo ken tabana na fasudo tora kamanni Allah ya masibo ko to be ga killen kamma ne on dana suti aganta Allah ale morture ke ko itiga men no
araka koy diga men no pour que na bangande ne barna ko yonanti ala qiyamam ko jana bo warni sigi ko ke amma buto ngari nan jikko ni mo be na tijana ba horenga awarni hadari ke kota no ne yawma yukshaf an saqi wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un ha ken ko ta kamana ngirndine nyana islamin ko ba sikki mu'minun nga sikki kamana ngatini awa kaga no kodu itino kuno kamanya du kamana da haka manni koyi inati anati da ngani yara tawu man cewa ga daga kamanna ba inati yobon kai karankare kamana nga ko tanga awa girninde nyaba ke karankare ma kammo goni yala ira me yana ga girnin tam Allahu a'la wa ala awa girninde nyana bakki karankare ma ay watuno ken ko tanga kamanenga subhanahu wa ta'ala yemmu masjudina da yemmu be ngai tunade gay sujudina da gay sujudina da ngal ti khalasi ha ko tanga serebe ga nyituna keno gondi titu ko yelo du de jankama wacce yanke ngana ni salli ngana batti na du ko yelo jankama wacce akko tanga kun ko do ngana taba bani ha anyana ko mere gile nya irante ho da bayran ta sujude da barni akko tanga yugo do ngakawana kulla garunga bonna ko tanga Allah subhanahu wa ta'ala gani ndaga kiske kembire kamanenti khashiyatan absaruhum tarhaqum dhilla khashiyatan absaruhum iya ingallu ngako tanga kello gontenya ingallu gontenya logo ingallu nagara ya gani ya gonga tarhaquhum iwaqu harinde ndabarni dhilla gelilo way anda kamanengari parce que dunadi serengana kanona tundo minaya dunadi serengana Allah samuna tundo minaya serengana hawqa wa abada gamade mi kebe walla gana wari bana gana kadi da watona tundo minaya serengana ni higana dana kama taji gana kutano wona tundo minaya serengana hi wari gana tunanti kebe agara wari kundu aga kana yona tundo minaya kemire kamanne ka qiyamam ko tanga awallo we ke bangani ni ci yawonya duna suna tunanti karisamu lo onta on kedu karisamu ha awaken chaqi ya wonyai wakadi kanu bayna sabunya abatu kunya yud'auna igiqil digal likedunadi ila sujud kata sujudena wa hum ikunga tunakeno ngol salimu ne kisim tonyen tora manye kama gaiba kiyama ko tena taka sujudi ila ta sujudi ha anna sedenya na tawo ma wakati ngambuga ma wakati napona ma watawu kesulanta ho kono wakati nganyeme wakati ngani wakati ndenge kibi film ke ayi mene dubana ndu ko wono film timo no salli masibon kadanga ha masibon kadanga nasmo cigi umbani Allah du wona gini fadarni wa man yukadhib bi hadha alhadith kibiro na giri kama wa du wona akhiru ndanga na do trin kandan Allah subhanahu wa ta'ala ganna khairu nyawula Allah ganna khabulu nyamuna na barkaru gulu kuma wonni Allah ganna kitabe kitimade mo wasrin no dola Allah ganno de mana barkaru sabukudi lundi daro be no hagan alhamdulillah agina alhamdulillah ya gani Muhammad Fofana onke mi hankalle manya alhamdulillah ada golle khore joppa kengolle alinginda sirsiri aya gani tafsir mu ko gilga logara joppa no be aya gani suratul mujadala qad sami Allah ya hadisu sagende ngame lenki youtube kam alhamdulillah rabbil alamin umati karam bangi ko ngawote ni kundi ay alaki sulubi nuga Allah gara noy ni ado titta noy ni ngida ngani titta uranga wi fi binu karanga sulubi gana muru kitan ta jarni na du sugula to ke tangara to ke bane muru talla du kamana tafsir musu kitana youtube kama ada golli horo de barano gondi ko almu kaga dar bar mo be ay gani Abu Ali Muhammad fi suru agado golli horo tananu ga meti video nun karando wal halan karanga sina sabunya to wa malenki ya san ni hankenya no gondi wato hanke ni mi ama ngi to ko khale ni mo be no ngi to ko haklu nyano gondi lenki haklu bete sabati hoy lenki haklu bete ki yuta ko hoy sile kan konta ni kharangi daga ni sabati kuma yo boyde yoga kibe no gondi alhamdulillah ta gondi hono be no maga kunni internet ko Allah subhanahu wa ta'ala gana ni mandi be maga yo Allah alhamdulillah ngeke ni warne ngi kamarin tiga ngi kama duina parce que kemme tam ko sudu ni men tam ko sudu alhamdulillah waduna ni dangani bana be su sere zuwari trenka baraje su ni danga Allah nyaga na Allah ganti takanya ma kunno woni Allah ganna ngairi nyana Allah ganna mo wasdi nyangi da su dangani Allah ganna la garun ciro no tun mo kunya jun mo khafari no wattu kunya jun mo khafari Allah ganna la garun ciro no la garan ciro nyam po ma na khairi nyamu da Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد